First, I want to say thank you, Reza. اول از همه میخواستم بگم ممنون رضا. And I want to tell all of you how grateful we are و میخواستم بگم که ما چقدر شکرگزاریم to be able to share the Word of God with our brothers who are in this congregation and around the world. که بتونیم کلام خداوند رو با برادر و خواهرانمون که اینجا هستن یا در جاهای مختلف هستن به اشتراک بذاریم. I want to say something about this man of God and his wife. میخوام الان یک چیزی بگم I want to tell you that after getting to know him, که بعد از شناخت رضا I can tell you that the hand of the Lord is on this man and woman. اینو میتونم بهتون بگم که بعد شناختش دیدم دست خداوند روی خودش و خانم و خانوادشه. And that he has so much to share with you about the love and grace of God. و اون چیزهای بسیار زیادی داره که با شما به اشتراک بذاره راجع به خدا و عشق خدا. The Lord asked me, challenged me to write this book in 2019. خدا ازم پرسید و من رو به چالش کشید که این کتاب رو بنویسم. And not just to study the Hebrew text, نه فقط اون زبان هیبرو رو یاد گرفتم. the text that I studied in seminary in the 70s. و همینطور کلاس های زبان دیگه‌ای که من در سال 1970 اونجا بودم. Because you see, when the children of Israel left left Egypt, they didn't have any schooling. چون وقتی قوم خدا مصر رو ترک کردن جایی نداشتن که برن. When I looked up here and you were singing in Persian, I couldn't read it. و وقتی من اون پایین بودم و شما داشتین ورشیپ میکردین من هیچ کدومو نمیتونستم بخونم. Why couldn't I read it? چرا نمیتونستم بخونم؟ Because I'd never been to school to learn how to read به خاطر Persian. اینکه هیچ وقت توی مدرسه نرفتم که زبان فارسی رو یاد بگیرم. Well, the children of Israel coming out of Egypt never went to school either, so how could they read what Moses wrote? پس بچه هایی که از قوم خدا اومده بودن بیرون از مصر اومده بودن بیرون اونا هم مدرسه نرفته بودن پس به خاطر همین نمیتونستن بخونن. So the Lord gave the Hebrews special symbols for their alphabet. و به خاطر همین خداوند به زبان هیبرو شکل‌های مختلفی داد که بتونن بخونن. Symbols that they used every day and they knew what the meaning was. سمبل هایی که روزانه استفاده می‌کردن و نمیدونستن معنیش چیه. One of those symbols is right here. یکی از اون سمبل ها همینجاست. It's a symbol of a cross and it's the last character of their alphabet. و یک صلیب هستش که آخرین حروف الفابتشون هست. You see, when a farmer was going to plow his field, وقتی یک فرد زاره میخواست زمینش رو شخم بزنه the first thing he did was he took a sign, a cross, and he put it at the end of the field. و کاری که میکرد این بود این کشاورز این صلیب رو آخر زمینش میذاشت تا اون جایی که میخواست شخم بزنه. Then he went back to his oxen and he plowed toward the cross. و گاو یا همون آکساش رو بر میداشت و زمین رو به رو به اون صلیب شخم میزد. So the cross became a goal for where he was going, so he would plow a straight line. پس صلیب یک هدفی بود که مستقیم به سمت اون در یک خط مستقیم حرکت کنه به سمت. So you see, this symbol means a whole lot more than just the word cross. پس میبینین این سمبل بسیار حرفای بیشتری نسبت به فقط یک صلیب میزنه. To a Hebrew farmer, it meant the goal where I'm going. پس این یک نشان بود برای کشاورز هیبرو که بدونه به کدوم سمت بره. And so the Lord wanted me to go through the first 4 chapters of Genesis and look at the symbols instead of the words that I learned in seminary. و خدا از من خواست که در 4 فصل اول پیدایش برم و اون سمبل ها رو کشف بکنم. Now today the world is full of fear.
امروز روز جهان پر از ترسه. You know that. شما اینو میدونین. We have COVID, we have wars, we have inflation, we have all kinds of things that make us fearful. ما کووید رو داریم، جنگ رو داریم، تورم اقتصادی رو داریم و از همه نظر تحت فشاریم. And today I want to share with you a message from those chapters in Genesis to help you deal with fear. و امروز میخوام راجع به اون 4 فصل پیدایش حرف بزنم که چجور با ترستون روبرو بشین. In order to do that, I'm not going to just share with you the words, I'm going to share with you the symbols that make up those words. و نه تنها میخوام باهاتون اون پیام رو در میون بذارم، بلکه میخوام از اون سمبل ها هم استفاده بکنم تا درک کاملتری داشته باشیم. So I want my friend here to read from you Genesis chapter 2 verses 15 through 17. You can read it in Farsi, but you can listen to him as well. و تقاضا میکنم که جنسیس 2:15 تا 17 رو بخونین. پیدایش 2:15 تا 17. سپس خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن زراعت کند و آن را نگهداری نماید. خداوند به آدم فرمود اجازه داری از میوه تمام درختان باغ بخوری، اما هرگز از میوه درخت شناخت خوب و بد نخور، زیرا اگر آن را بخوری در همان روز خواهی مرد. There was a tree in the garden پس یه درختی بود تو باغ called the tree of the knowledge of good and evil. که اسم اون درخت شناخت خوب و بد بود. And we might be tempted و شاید ما وسوسه بشیم to think that what God wants us to learn knowledge of is to tell a difference between good and evil. که شاید ما این فکر رو بکنیم که خدا میخواد ما از اون درخت بخوریم تا تفاوت بین خوب و بد رو تشخیص بدیم. And as long as we do what God says is good, و تا موقعی که خدا بگه این خوبه، God loves us. خدا ما رو دوست داره تا موقعی کار خوب انجام But بده. if you listen to this text, that's not what it's saying. ولی اگه به کلام خدا توجه بکنی این چیزی نیست که خدا داره میگه. God did not want Adam to eat from this tree at all. خدا نمیخواست آدم و حوا به هیچ عنوان از اون میوه بخورن. He said, if you gain this kind of knowledge, you will die. گفت اگه تو همچین درکی داشته باشی از خوب و بد خواهی مرد. That's pretty serious. این چیز خیلی جدیه. So what does this word knowledge mean? پس این کلمه علم دانش به چی داره اشاره میکنه؟ There are 3 symbols. 3 تا سمبل هستن. Door, eye, final. در، This truth, this چشم cross. و صلیب. Right? What he is saying is, what comes in through the door of your eye is what you're going to go for to say that's where my goal is. این به این معنیه که چیزی که از در دیده چشمانت وارد میشه در واقع اون صلیبیه که داری به سمتش میری. I want you to look to me. میخوام که به من نگاه بکنی. Not what your eyes tell you, but what your spirit tells you. نه چیزی که چشمات بهت میگه، چیزی که من بهت میگم. For if you're guided by your sight, پس اگه شما توسط دیدتون instead of by faith, جلو if you're guided by sight instead of guided by faith, اگه به عنوان دیدتون یا رو به روحتون نگاه میکنین، you will be plowing in the wrong direction. اگه با چشم میرین در جهت اشتباه حرکت میکنین. Now let's look at the 2 words that are involved in that. What is good and what is evil? و بیایید به اون 2 کلمه خوب و بد نگاه بکنیم که اسم میبره. The word for good کلمه خوب are the baskets of things that are anchored to my house. سبد چیزهای خوبیه که لنگرش به خونه من بسته شده. What kind of baskets? اون چه نوع سبدیه؟ Enough food to feed my family? غذای کافی که A house over my head?
غذا بدم و یک خونه All the سقف things بالای that make سرم. me secure. تمام چیزهایی که باعث امنیت من میشه. What's evil? و بد چیه؟ Now you might think that that will be a list of all the bad things I do, right? و شاید فکر کنین که اون لیست تمام کارهای بدی باشه که من انجام میدم. But remember what the knowledge is. اما به یادتون بیارین که دانش چی بود؟ Knowledge is what comes in through the door of my eyes. دانش چیزیه که از طریق در چشم من وارد میشه. And what is evil? و شر چیه؟ Simply a man guided by his sight. مردی که توسط دیده خودش قدم برمیداره. Remember what I told you? If you're driving toward that sign, you're going in the wrong direction. یادت چی بهتون گفتم؟ اگه دارین به اون هدف نگاه میکنین و سمتش میرین، اشتباه دارین میرین. Why is that? چرا اشتباهه؟ Because we can only see today. چون ما فقط میتونیم الان رو ببینیم. We can only make decisions about what's best for us only by what we see today. ما میتونیم خوب و بد خودمون رو بسنجیم تنها توسط چیزایی که امروز روز میبینیم. The decisions we make today may not work tomorrow. شاید تصمیمایی که امروز میگیریم Things may فردا come up. کار نکنه. There's only باعث one مشکل person who بشه. sees tomorrow. فقط یک نفره که فرداها رو هم میبینه. So God wants us to follow him, not some sign that we put up at the end of the road. پس خدا میخواد ما اون رو دنبال بکنیم، نه هدفی که نشانی که خودمون در آخر مزرعه گذاشتیم. Something we can see to drive toward. نه چیزی که میبینیم بتونیم سمتش بریم. He says, I see tomorrow. I see the next day. I see the next year. اون میگه من فردا رو میبینم، من سالهای بعد و من آینده رو میبینم. So decisions like you make, like who should I marry, where should I live, and what should I do, پس تصمیمایی که میگیری مثل این که با کی باید ازدواج بکنم، چیکار باید بکنم، کجا باید برم. how do you know those are the right decisions? چطور میسنجی که اونها تصمیمات درستی هستن؟ If you make those decisions based on what you see with your eyes, اگه تو اون تصمیمات رو میگیری با باور به چیزهایی که میبینی and accept as a knowledge that's going to guide you in the way you're going to go, و توسط اون دانشی که تو رو به اون سمت میرسونه. God says that's going to lead you astray و خدا میگه اون مسیر خوبی نمیره. because you can't see tomorrow like I can. I want to guide you. چون تو نمیتونی فردا رو ببینی اونجور که من میتونم. و I want to be your Lord. من میخوام خدای تو باشم. Okay? Now, let's go to the next chapter and see what happens when Adam eats the fruit of that tree. و بیایید بریم به باب بعدی که ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی آدم و حوا اون میوه رو میخورن. It's found in chapter 3, I think it's verse 7. داخل باب 3 و verse what? Verse 7, I think it says, their eyes were opened and they saw that they knew that they were naked and they sewed fig leaves on باب themselves. 3 آیه 7 که اشاره میکنه که وقتی میخورن و میفهمن که اوریانن. Okay. So their eyes were opened پس چشماشون باز شده بود because they ate the fruit of the tree. چون میوه درخت معرفت رو خوردن. Now they're being guided by their sight. و حالا توسط چیزی که میدیدن جلو میرفتن. و چه اتفاقی افتاد؟ And it says they knew they were naked. میگه که فهمیدن که اوریانن. Now what does naked mean? و حالا معنی اوریان بودن چیه؟ Okay? What does naked mean? If you get undressed and go into the shower and take a bath, do you feel naked? معنی لخت چیه؟ وقتی شما لباسات در میاری میری دوش بگیری احساس لخت بودن میکنی؟ But if you didn't have any clothes on and you came in here, would you feel naked? ولی حالا اگه لباس تو در بیاری و بیای توی کلیسا احساس لخت بودن میکنی؟ It's because you would tell that your differences were so different that you felt embarrassed. و میبینی که با همه خیلی متفاوتی و احساس خجالت میکنی. And so what did Adam and Eve do? پس آدم و حوا چه کار کردن؟ They covered up their differences that made them male and female. تفاوت‌های مرد و زنشون رو پوشش دادن. So they felt clothed. They put
They put fig leaves around themselves like we wear clothes so that they would feel like we were more alike than different. پس اون برگ‌های بزرگی که پیدا کرده بودن رو لباس درست کردن برای خودشون که تفاوت‌ها دیده نشه. Look at all the people here. You're all wearing shirts and pants and shoes. افرادی که اینجا هستن رو نگاه بکنین. همتون تیشرت یا بلوز یا شلوار و کفش پوشیدین. You all look the same. همتون یکسان به نظر You're میاد. not embarrassed to be in each other's company. و از همدیگه خجالت نمیکشین. But what is the word know there? They knew they were naked. What does that word mean? ولی کلمه دونستن این که میگه فهمیدن که عریانن اون معنیش چیه؟ So it's not the same as the knowledge of good and evil. It's a different word for know. پس اون علم نیست، اون یک کلمه دیگه ایه که فهمیدن، درک کردن که عریانن. It's an experiential knowledge when it says that Adam knew his wife and she bore a son. It's intimate, personal, relational knowledge. یک نوع دانشیه که توسط تجربه بسیار نزدیک به وجود میاد. So they had a personal relationship with each other that made them feel uncomfortable now because they could see their differences with their eyes. و همونجور که با چشماشون میتونستن تفاوت فیزیکی همدیگر رو ببینن، چون اون رابطه نزدیک و تجربه نزدیکی رو داشتن با هم، احساس خجالت کردن و خودشون رو پوشش دادن. This word know has 3 symbols in it. این کلمه دونستن 3 تا سمبل توش داره. What you do, کاری that's the که first one, is اولیش کاریه که controlled انجام میدی by what comes in through the door of your eyes. و دومیش چیزیه که توسط در چشمت وارد میشه. Now it's very similar to the other one, whereas the door of my eyes shows me what truth is. پس یه Where جوری I'm شبیه going. اولیه که به من چشم در من به من نشون میده که درست چیه. But this word says what comes in through the doors of my eyes governs what I'm going to do. ولی این یکی دانش میگه اون دیده‌ای که توسط در چشم من وارد میشه به من حکم میکنه که چی کار بکنم. So when they saw that they were naked, پس وقتی دیدن که they عریانن، didn't just say, "Oh, I'm naked." داد نزدن که او من لختم. They did something. یه کاری راجبش کردن. First word. They put fig leaves around them, پس which is what they did based on what they saw with their eyes. اول توسط اون چیزی که دیدن برگ‌های انجیر برداشتن و خودشون رو پوشوندن. But remember, they only did that based on what they saw right now. ولی در نظر بگیرین که اون عمل رو انجام دادن توسط چیزی که در اون لحظه Not دیدن. by what might happen next hour or next day or next week. نه اتفاقاتی که ممکنه هفته بعد، روز بعد یا هر موقع دیگه بیفته. So the fig leaves that they put on them right now that made them feel comfortable when they were together. پس اون پوشش برگی که گذاشتن جلوی خودشون تا احساس راحت بودن بکنن. What happened when they heard the sound of the Lord walking in the garden that afternoon? چه اتفاقی افتاد وقتی صدای خدا رو شنیدن که اون بعضور داشت اون باغ راه میرفت؟ They ran and hid. دویدن و قایم شدن. And when God said, "Adam, where are you?" و وقتی خدا گفت آدم کجایی؟ Adam said, "I was afraid because I was naked." اون گفت من پنهان شدم چون لخت بودم. Now wait a minute. پس یه لحظه صبر بکن. He had fig leaf clothes on. اون کلی لباس درست کرده بود رو He اون was not برگا. naked, was he? لخت نبود بود. But you see, when he stood before the Lord and he compared the Lord's individual differences with his, he felt naked. پس وقتی خدا رو دید و تفاوت خودش با خدا رو دید احساس لخت بودن کرد. Now we get to a very special word, and that is, I was afraid because I was naked. و حالا به کلمه جالبی میرسیم که من ترسیدم چون عریان بودم. Now, if we look up the word fear in the dictionary, ما اگه کلمه ترس رو توی دیکشنری نگاه بکنیم، we'll get all kinds of emotional things about it, چیزهای مختلفی از احساسات میبینیم از ترس. right? درسته؟ He ran because he was scared. اون دوید چون ترسیده بود.
But that's not what the word fear means in pictograms. ولی این کلمه نیست که توی تصویرها معنی میشه. Man مرد working کار میکنه greatly. بسیار زیاد. You see, before when he put the skirt of fig leaves on, he was doing enough to take care of his nakedness. پس وقتی که لخت بود و دید لخته برگ انجیر برداشت و پوشش داد خودشو و احساس خوب کرد که الان دیگه لخت نیست. But now that he is in front of the Lord and he looks at his individual differences, و وقتی حالا روبرو شد با خدا و تفاوتش رو با این دید، the man working couldn't do enough to cover up himself, and so he felt naked. با کاری که خودش انجام داده بود نتونست به اون لولی برسه که احساس There was لخت too بودن much for نکنه. him to do. اون چیز بسیار زیادی بود، اون نمیتونست خودشون رو انجام He بده. was overwhelmed with the impossibility of feeling okay in front of the Lord. اون پر شده بود از اینکه احساس خوب بکنه جلوی خدا. And of course the Lord said, "Who told you you were naked?" و خدا ازش پرسید که کی به تو گفته بود که عریانی؟ I made you that way. من تو رو اینجور درست کردم. And I said it was very good back in chapter 1. و من گفتم که خیلی خوب بود توی چپتر اول. And the first 3 باب verses یک. of chapter 2, he said, "It is finished. I'm all through making you." و توی باب اول میبینیم که گفت خیلی خوبه، من تو رو درست کردم و همه چیز عالیه. You're as good as you're going to get. تو در بهترین شکلی هستی که خواهی بود. What happens when you add something to perfection? و چه اتفاقی میفته وقتی یک چیزی رو به تکمیل بودن اضافه میکنی؟ You can't make it any better. تو نمیتونی بهتر از قبلش بکنی چون تکمیل هست. So he wants to say, listen, your feeling of fear and anxiety and doubt and all that is because you are not seeing yourself as I see you. پس میگه که اون شک و تردید و اون احساساتی که الان داری به خاطر اینه که خودت رو جوری نمیبینی که من تو رو میبینم. All of your worry is because you don't want to ask me how to go forward. تمام اون ترسایی که خودت داری میسنجی من بهت میگفتم که چی کار بکنی. You want to follow this sign that you put at the end of your plowing field. تو میخوای اون هدفی رو دنبال کنی، اون نشانی رو که در آخر زمینت گذاشتی. I alone can see tomorrow. I could tell you were going to meet me that afternoon. من میتونم فردا رو بهت بگم. من میتونم بهت بگم که آیا میتونی به اون برسی یا نه. I didn't want you to feel naked. من نمیخواستم تو احساس لخت بودن بکنی. Have you eaten the fruit of the tree I told you not to? آیا تو اون میوه درختی رو خوردی که من گفتم نخور؟ And what is death? و What is death? و مرگ چیه؟ What is death? Okay. مرگ چیه؟ Death is when our spirit separates from our body. That's physical death. مرگ وقتیه که روح از بدنمون جدا میشه. اون مرگ فیزیکی هستش. If I were to fight with my wife, that would be relational death, right? I'm separating myself from my wife. اگه من با خانومم بجنگم اون به صورت روحانی میمیریم And چون my از هم دور friends. میشیم یا همینجور دوستام. And if I do something that God says don't do it, I'm separating myself from him. That's spiritual death. و همونجور اگه از خدا از دستورات خدا سرپیچی بکنیم ما داریم راهمون رو جدا میکنیم و در واقع این به معنی مرگه چون راهمون رو سوا داریم میکنیم از اون. So let's look at 2 more brothers briefly. و بیایید به 2 برادر یه نگاه دیگه Their بندازیم. name is Cain and Abel. اسم اونها قائن و قابیله. And I want my friend here to read Genesis chapter 4 verses 1 and 2. و میخوام رفیقم اینجا پیدایش باب 4 آیه 1 و 2 رو بخونه.
آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده قائن را زایید و گفت به یاری خداوند مردی حاصل کردم. حوا بار دیگر آبستن شده و پسری زایید و اسم او را هابیل گذاشت. هابیل چوپان و قائن کشاورز شد. They were both born in the same family, هر دو در یک خانواده متولد شدند، but they had different jobs to do. ولی کارها و نقش‌های متفاوتی داشتن برای انجام. Cain did what his dad did. He continued to work the ground. و قابیل و قائن ادامه کار پدرش کشاورز شد و زمین شخم می‌زد. But Abel was a keeper of the sheep. ولی قابیل چوپان و نگهدارنده دام و گوسفند بود. And obviously the Lord was blessing him because when he brought an offering to the Lord, he brought the fat of that offering, which means those young yearling lambs were fat. و خدا اون رو دوست داشت چون برای خدا قربانی داد که یکی از اون بهترین و چاقترین گوسفنداش آورد و برای خدا قربانی کرد. That means they were healthy. They were being blessed by the Lord. این به این معنیه که اونا سالم بودن چون داشتن برکت میگرفتن از طرف خدا. And it says that Cain brought some vegetables. و میگه که قائن چند تا شلغم و این چیزا آورد. We're not told how healthy they were. ما گفته نشده که اونا چقدر سالم بودن. But I have a hunch they weren't that healthy. ولی من حدس میزنم که اونا اونقدر دلپذیر نبودن. Because the Lord blessed the offering that was blessed. چون خدا برکت داد اون قربانی که نیکو بود. And he didn't have regard for Cain's offering. و برای حبوباتی که قائن آورده بود زیاد مشتاق نبود و ارزش قائل And نشد. Cain got very mad. و قائل بسیار عصبانی شد. Now why did he get mad? و چرا عصبانی شد؟ You see, there was something going on there that we don't see if we just read it in a language like Farsi or English. می‌بینید یه سری چیزا هست که اگه ما به فارسی یا به انگلیسی بخونیم اونا رو متوجه نمیشیم. You see, the word for he was a keeper of the sheep کلمه اون نگهدارنده گوسفندها بود. is the same word as we saw earlier for the word for evil. و همون کلمه‌ایه که به معنی شر یا شریر هستش. In fact, he was not only guided by his sight, he was anchored to his sight. پس نه فقط با دیدی که داشت جلو میرفت بلکه یه جورایی زنجیر شده بود به اون هدف. But you see, that's exactly what a shepherd needs to do. ولی می‌بینی این کاری که یک چوپان نیاز داره انجام بده. When you're taking care of a farm, وقتی که داری از زمینی مراقبت می‌کنی، you don't have to be out there every minute watching if they're growing correctly. نیاز نیست 24 ساعته بالا سر اون گیاها باشی و ببینی دارن رشد میکنن یا نه. But if you're taking care of sheep, it's another story. ولی اگه مراقب گوسفندایی داستان متفاوتیه. You have to constantly be looking to make sure that the wolves and the bear and the lions are around. باید 24 ساعت مراقب باشی که گرگ و خرس و حیوانات دیگه نیان نخورن گوسفند. You have to be aware that some lamb or some sheep hasn't run away and gotten lost. باید حواست جمع باشه که یه دونه گوسفند مثلا رفته و داره گم میشه، داره از گله دور میشه. And if they are, you have to go get them. و اگه رفته باید بری دنبالش رو بیاریش. And you have to keep an eye out to make sure that they have enough food. So where is the water? Where is the pasture for them to use? و همیشه باید چشات باز باشه و مراقب باشی که به اندازه کافی آب و غذا داشته باشن که بخورن. So his job was designed by the Lord to follow his sight. پس یه جوری اون شغلی که داشت، اون کارش توسط خدا طراحی شده بود که نگاه بکنه فقط این برام. He wasn't looking for something better. اون دنبال چیز بهتری نبود. He was satisfied with what he was doing and the Lord was blessing him. اون راضی بود با کاری که میکرد و خدا اون رو برکت میداد. But what did his brother see? ولی برادرش چیکار کرد؟
his dad said that following your sight is evil. پدرش گفت که دنبال کردن دیدت شره. So what my brother's doing is evil. پس کاری که برادرم داره میکنه کار شریه. So if the blessings that he's getting, he must be stealing them from someone. و اگه اون کار نیکو نیست پس برکتی که داره میگیره رو قطعا داره میدزده. He's an evil person. اون فرد شروریه. That's what I am seeing with my eyes. این چیزیه که من دارم با چشمام That's not میبینم. what God was seeing Abel. It's what Cain was seeing Abel. اینجوری نیست که خدا داشت قابیل رو میدید. اینجوریه که برادرش قائن داشتون رو میدید. And when they had an argument in the field, Cain was trying to convince his brothers to do things his way, and when it didn't work out, he killed him. و وقتی که توی زمین بودن قائن داشت سعی میکرد برادرش رو مجبور بکنه کاریو بکنه که خودش میخواست و اون این کارو نکرد و قائن کشتش. Now look around the world today and see if that's not happening. و الان دور و بر جهان رو Amen. نگاه بکنین و ببینین که داره اتفاق نمیفته. I see what they're doing and I say to myself, that's not right. من نگاه میکنم که فلان کس داره چی کار میکنه میگم اون درست نیست. They're getting things because of ill-gotten gain. I don't like that. دارن از روش‌های بدی چیزایی رو به دست میارن. And I want to من do نمیخوام. something about من it. میخوام کاری راجع به اون انجام بدم. Remember what the word fear means? یادتونه کلمه ترس به چه معنیه؟ See, it's my work. See the man working, and he's doing as much as he can, but he can't make it change the way he wants it, so he kills them. پس قائن داشت سعی میکرد با کلمات مثلا یه جوری اونو مجبور بکنه کاری که میخواد خودش انجام بده، با اراده خودش میخواست اون عملو به برادرش بقبولونه ولی آخر سرم قبول نکرد و برادرش رو کشت. He's so afraid that if they keep doing that, it's his responsibility to somehow make it right. و اون با عقل خودش سنجید که اگه اون کاری که داره میکنه خوب نیست پس باید یه جوری مجبورش بکنم که اون کارو نکنه. And so he's got to do what he can do. پس یه کاری باید بکنم که اون بتونه اونو تموم بکنه. But let's look at Abel. ولی خدا قادر بود. Is that the way he saw his brother? آیا اونجوری بود که خدا قابیل رو میدید؟ He wasn't trying to convince his brother to be a shepherd. قابیل داشت سعی نمی‌کرد قائن رو به قائن بقبولونه که بیا چوپان شو مثل من. Because he recognized he had to continue working with his father. چون اینو درک کرده بود که باید ادامه بده و با پدرش همکاری بکنه. So he was satisfied with doing what he was doing. He wasn't applying the knowledge of good and evil, trying to get something better for his life. پس اون دانش خوب و بد رو داشت سعی نمی‌کرد بیاره توی داستان و سعی کنه بسنجه که آیا چوپانی که داره میکنه خوبه یا بده. نه، اون راضی بود وقتی خدا بهشون کارو داده بود که انجام بده. Unlike Cain, who saw the blessings, he wanted the blessings that Abel had, but he wanted to do it his way. ولی قائن اون برکت رو میخواست ولی میخواست جوری دریافتش کنه که خودش میخواست. And when he couldn't get his brother to agree with him, he killed him. و وقتی نتونست برادرش قابیل رو متقاعد بکنه که تو هم بیا کشاورز بشو اونو کشت. How can that work then for us? چطور این میتونه برای ما عمل بکنه؟ I want you to read a passage out of Jeremiah, میخوام یه قسمتی Chapter از 1, ارمیا باب 1 verse 4 and 5. آیه 4 و 5 رو بخونیم. The word of قبل از آن که به تو هستی بخشیدم تو را برگزیدم و قبل از آن که به دنیا بیایی تو را انتخاب کردم تا پیام‌آوری برای تمام ملت‌ها باشی. Aha. God says to Jeremiah, پس خدا به ارمیا گفت who lived in Israel just before the Babylonians came in and conquered them and took them away in captivity. اون وقتی بود که هنوز به اسارت گرفته نشده بودن. Pretty bad time, wouldn't you say? زمان بدی بود وقتی به اسارت کشیده شدن. موافقین؟
It's kind of like where we're living right now in the world. یه جور مثل دنیایی بود که ما داریم توش زندگی میکنیم. The whole country was absolutely at their wits' end because it looked like these Babylonians were going to come in and just destroy them. چون تمام بابلی ها داشتن می اومدن و غارت میکردن There کشور was fear throughout the land. و تمام مردم اون سرزمین ترسیده بودن. And God said to this young man, because he was young at that point, و چون ارمیا اون موقع جوان بود، خدا گفت این جوان just like with Abel, I knew you before you were conceived in your mother's womb. گفت من مثل برادران باغ عدن قبل از اینکه تو به دنیا بیای من تو رو میشناختم. The same word of knowing that we got in these other texts. Remember, Adam knew his wife. It is an intimate personal relationship و he's اون talking شناختی که about. داره حرف میزنه همون کلمه‌ای که راجبش حرف زدیم، اون شناختی که از تجربه و رابطه نزدیک میاد. So he says, before you were even conceived, I made you as a spirit being. میگه قبل از اینکه تو حتی تصور یا تشکیل شده باشی توی شکم مادرت، And before I placed you in your mother's womb so that she could form a body around you من تو رو in her میشناختم womb, و وقتی توی رحم مادرت بودی و داشتی شکل میگرفتی، I had an intimate relationship with you. من I knew رابطه you. یک به یکی با تو داشتم و من تو رو میشناختم. Now, when you're an adult and now when you're out of the womb, I want you to learn how to know me too. That's حالا being که- born again. حالا که به دنیا آمدی و خارج از رحمی، من میخوام به تو یاد بدم که چجوری من رو بشناسی و این تولد دوباره است. But the important thing is that before you were born out of your mother's womb, I gave you your job to do. ولی این نکته جالبشه که میگه قبل از اینکه از مادرت متولد بشی من به تو کاری دادم که انجام بدی. To Abel, he gave him a job to do. That is, you be a shepherd. و همونجور که به قابیل اون نقش رو داده بود که تو یک چوپان شو، To Jeremiah, he said, I want you to be a prophet. I'm making you a prophet to the nations. و به ارمیا هم گفت من میخوام تو یک پیامبر باشی که به پیام خدا رو به همه مردم برسونی. And if you go to Galatians chapter 1, و اگه توی غلاطیان باب 1 the بریم، apostle Paul says the same thing about himself. God called me to be an apostle before I was born. و اونم راجع به همین حرف میزنه که میگه خداوند به پولس میگه که من تو رو شناختم قبل از اینکه متولد بشی. So remember what Abel was. پس یادتون بیاد که قائن چی بود؟ He was content with his life as a shepherd. قابیل راضی بود از اون زندگی که داشت برای با چوپانیش. And we can be too. If we recognize that God, before He formed us, He created us as spirit beings before we were conceived in our mother's womb. و اینو باید درک بکنیم که قبل از اینکه ما تشکیل بشیم توی شکم مادرمون، خداوند ما رو میشناخت و میدونست ما کی And هستیم. before we were born, و قبل از اینکه متولد بشیم He told our spirit being, us, we, what He wanted us to do. What our job به ما was. گفت که کاری که باید انجام بدیم چیه، نقشمون چیه. Whether it's being a shepherd, whether it's being a prophet, or whether it's being an apostle, or whatever, چه pastor. پیامبر باشی، چه نبی باشی، چه شبان باشی، چه چوپان باشی. But the secret is, ولی اون راز اینه که when we work in that, and we work with that job, وقتی با اون مشغول اون کار میشیم، we don't strive to be something else. ما نگران این نیستیم، به این فکر نمی کنیم که چیز دیگه Remember what بشیم. fear is? یادتونه Right. The man working as hard as he can to solve the problem, but it's not enough. So he's اتفاقی که afraid. با قدن افتاد، مرد داشت سعی میکرد ولی اون سعیش کافی نبود. So if you're working at something and you have fear or doubt or worry or fretting,
پس اگه دارین روی چیزی کار میکنین و ترس، شک یا تردید دارین راجبش، there's a strong likelihood that you're not doing what the Lord wants you to do, what He called you to do before you were born. احتمالش زیاده اون چیزی نباشه که خدا تو رو خونده که انجام بدی. And how can we solve that? و ما چطور میتونیم این مشکل رو حل بکنیم؟ We can ask Him what He called us to do. و ما میتونیم بپرسیم که اون ما رو خونده که چی کار بکنیم. Now listen, being a shepherd is not quote unquote religious, is it? و دقت بکنین یه چوپان بودن کار زیاد مذهبی نیست به The نظر Lord نمیاد. leads all kinds of people around the world to do various different things, and He calls each one of us to do those things. خدا انسان‌های زیادی نیاز داره سراسر جهان که کارایی بکنن که اون And He میخواد. gives us the grace and the ability and the power and the understanding to do it. و اون درک و قابلیت رو درون ما میذاره که بتونیم از پس اون کار بر بیاییم. Just like He gave Abel, just like He gave Jeremiah, just like He gave Paul, He will give you. همون جور که به بچه حوا و به ارمیا و به دیگر نبی‌ها داده بود. He only asks اون فقط میپرسه that you follow Him instead of your own eyes. که تو خداوند رو دنبال بکنی جای اون چیزی که خودت میبینی و میسنجی. There's a way that seems right to a man. و There's a way that seems right to a man. یه راهی هست که نسبت یه مرد فکر میکنه اون درسته. But the end thereof are the ways of death. ولی خیلی از اون راهها به مرگ منتهی In میشه. other words, if you follow your own way of doing things, به زبون دیگه اگه اون چیزی که خودت میبینی و میسنجی رو دنبال کنی you'll run into things that will destroy what you're trying to do. به مشکل‌هایی برمیخوری که تو رو نابود میکنن. And the more you try to do it, the worse it will get. و هر چی سعی میکنی اون رو بهبود ببخشی بدتر و بدتر میشه. And you'll be afraid, و تو ترسان you'll worry, و نگران you'll doubt that yourself, you look at yourself and I'm not worthy. Somehow I'm not doing it. I must not be a good person. مشکوک میشی که شاید من دارم اشتباه میکنم، من فرد خوبی نیستم، من لایقش نیستم. So you'll run yourself down. پس خودت رو خورد میکنی. God never wants you to do that. خداوند هیچ وقت نمیخواد تو همچین کاری بکنی. Jesus said, I have come that you may have life and life abundantly. خداوند عیسی گفت که من اومدم تو زندگی پرثمری داشته باشی. And here's what Paul says how to do it. Go to Romans chapter 10 verse 9. و بیایم به رومیان باب 10 آیه 9. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. If on your lips is the confession Jesus is Lord, اگه با لبانت اعتراف بکنی که عیسی خداست and you believe in your heart that God has raised him from the dead, you'll be saved. و در قلبت ایمان بیاری که خدا اون رو پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهی یافت. Now the problem with that verse is we think, well, you know, I accepted Christ, I'm now saved, I'm going to heaven. و یک مشکلی که وجود داره ما فکر میکنیم اوکی من نجات پیدا کردم مستقیم میرم بهشت. That's not what it means. ولی این دقیقاً معنیش نیست. All of those verbs are present tense verbs. Present tense, they're right now verbs. تمام این افعالی که استفاده میکنه افعال الان هستن. You're facing a crisis, something you're worried about, تو با این something مشکلی you're afraid روبرویی، of. از یه چیزی میترسی. If on your lips is the confession, right now, I got a problem, Lord. اگه با لبانت اعتراف بکنی که خدایا من یک مشکل دارم، I'm asking you to be my Lord. Show me what to do. و تو خدای منی و من از تو میطلبم که من بگی چی کار بکنم. And if you believe that God raised him from the dead so that he is alive and living in you, و اگه ایمان داری که خدا اون رو از مرگ بلند کرد و اون در تو داره زندگی میکنه، this is not just a set of rules and regulations to follow.
اون دیگه قوانینی نیست که باید دنبالش بکنی. This is a person who wants to personally guide you and direct you and lead you into that kind of life that he wants for you. این قانون شریعت نیست. این یک رابطه تنگاتنگه که خدا بهت میگه چی کار بکن. If you do that, اگه تو اون کار رو انجام بدی، he will save you from this problem. اون تو رو از اون مشکل نجات میده. Hey, that's how to avoid fear and worry and doubt because you're asking him. He sees tomorrow. He knows how to handle this. این کلیدیه که میتونی از مشکلاتت رها بشی، چون خدا تمام آینده رو میبینه و ازش یه چیزی میطلبی اون بهترین رو بهت میده. Now, so I want you to bow your head and pray and say, Lord, و میخوام سرتون رو خم بکنیم و دعا بکنیم که خدایا my life is filled with worry and fear about certain things. Not everything, but certain things. زندگی من پر از مشکل و ترس ها و نگرانی های مختلفه. You said don't worry about anything. تو گفتی که نگران هیچ کدومشون نباش. But with prayer and supplication, make your requests known to me. و من توسط اون درخواست میکنم And the peace of God, which transcends all understanding, که صلح خدا به تمامی ما بیاد will keep guard over your hearts and minds in Christ Jesus. و از قلب و روحتون و مغزتون محافظت بکنه در نام عیسی. That perfect love will cast out all fear from your life because he will show you how to handle it completely. اون عشق کامل وقتی واردت میشه هیچ مشکل دیگه جا نداره و اون کمکت میکنه که با تک تک And مشکل‌ها give you روبرو شی. the peace that he has everything under control, no matter how bad the world looks. و اون آرامش غیر قابل تصوری رو بهت میده که همه چیز تحت کنترل اونه. Amen? آمین. Amen. آمین. Thank you.